अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज हम बात करेंगे विटामिन ए पर। विटामिन ए की हमारे जिस्म में क्या अफादियत और अहमियत है और विटामिन ए की कमी से हमारे जिस्म को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और विटामिन ए को हम अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ाई ज़रूरियात से कैसा पूरा कर सकते हैं और किन किन फलों और सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। ये सब जानने से पहले आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की हेल्थ से जुड़ी मालूमाती वीडियो लाते रहते हैं। चलें तो अब शुरू करते हैं। विटामिन का लफ्ज़ अंग्रेजी के एक लफ्ज़ वाइटल से माखूज है, जिसका मतलब है नागुज़ीर। हयातीन या विटामिन हयात के लिए नागुज़ीर होते हैं, इसलिए उर्दू में इन्हें हयातीन कहा जाता है। हयातीन की कई किस्में होती हैं, यानी विटामिन की काफ़ी सारी किस्में, यानी काफ़ी सारी कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया हुआ है। हर किस्म की अलग अलग खसूसियात है, लेकिन तमाम विटामिन की आम तौर पर मजमूई खसूसियात भी आपको बताते हैं। कीमियाई एतबार से विटामिन नामियाती खसूसियात के हामिल होते हैं। इन विटामिन को इंसानी जिस्म को इंतहाई कलील मिकदार यानी मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में रोज़ाना लाजमी ज़रूरत होती है। इन्हें रोज़मर्रा खुराक से आसानी से हासिल किया जा सकता है। ये ना तो हमारे जिस्म में बराह रास्त कुव्वत और हरारत पैदा करते हैं और ना ही वज़न पैदा करते हैं, बल्कि खुद असर अंदाज हुए बगैर जिस्मानी अफ़आल को जारी करने का मौजब बनते हैं। कई एक विटामिन की कुछ मिकदार जिस्म में अज़ खुद कीमियाई अमल के दौरान तहलील हो जाती है। मुतअद्दिद विटामिन हरारत, रोशनी और हवा के ख़िलाफ़ भी मुदाफ़त नहीं रखते और ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए खुराक में कच्ची सब्जियों और ताज़ा फलों के इस्तेमाल पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, क्योंकि बाद विटामिन कई घंटे मुसलसल पकने से भी मुतासर नहीं होते। इनकी ताकत और अफादियत बरकरार रहती है। विटामिन ए के हसूल की अगर बात की जाए तो हैवानी ज़राया से ये मछलियों के तेल के कलेजी, गुर्दे, मलाई और अंडे की जर्दी में वाफर मिकदार में पाया जाता है। अगर नबाताती ज़राया से बात की जाए तो इसमें गहरे और हरे रंग की तमाम पत्तेदार और दीगर सब्जियों मसलन साग, सलाद, चुकंदर के पत्ते, कद्दू, नारंगी और जर्द सब्जियां जैसा कि शलजम, गाजर, शकरकंदी वगैरह। इसके अलावा अगर फलों की बात की जाए तो इनमें खुबानी और आड़ू में बाकसरत पाया जाता है। विटामिन ए जिस्म में मुतअद्दिद अहम काम सर अंजाम देता है। बीनाई और आँखों की दुरुस्तगी और सेहत के लिए विटामिन ए कलीदी हैसियत रखता है और आंसू बनाने में मावन होता है। विटामिन ए जेल और अंदरूनी स्त्री झिल्लियों मसलन आँख, कर्निया, कले, आंतों और तमाम अंदरूनी अज़ा की गलाफी झिल्लियों को चिकना और नरम मरतूब रखने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। ये कुव्वत मुदाफ़त पैदा करके छूत की बीमारियों से महफूज रखने में मदद देता है। दांत और हड्डियों को दुरुस्त बनाने और मसूड़ों की नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। दांतों का नेमल बनाने में बड़ा अहम इसका रोल होता है। इसके अलावा कार्टिज़ोन का नहायत ये एक अहम हार्मोन पैदा करता है, जो हमारी नशोनुमा, सेहत और ज़िंदगी की बका के लिए लाजमी है और दुरुस्त अमले तौलीद के लिए भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए की कमी के जिस्म पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। इसकी कमी हो जाए तो आँखें और बीनाई फौरी और शदीद तौर पर मुतासर होती है, खुसूसन रात को कम दिखाई देना, डेलों का दागदार हो जाना, इसके अलावा आंसू का ना बनना वगैरह इसकी कमी की अलामत से इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा
اس سے شب کوری، چشم آشوب اور اندھے پن کی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ جلد خشک ہو کر پھٹنے لگتی ہے اور اندرونی غلافی جھلیوں میں خشکی کی وجہ سے غدودی رطوبتوں میں رکاوٹ پیدا ہونے لگتی ہے، جس سے گلے، آنکھ، ناک اور کان کی متعدد بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے اور انسانی جلدی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ دانت اور ہڈیوں کی نشو و نما نہیں ٹھیک طرح سے ہو پاتی۔ اس کے علاوہ نیمل یا دانتوں کا خول اکھڑنے لگتا ہے، جسم سے دانت نہایت ہی کمزور ہو کر گرنے لگتے ہیں۔ جسم کی دوسری ہڈیاں بھی متاثر ہوتی ہیں، خصوصاً ریڑھ کی ہڈی کی غلط نشو و نما سے سپائنل کارڈ پر دباؤ پڑتا ہے، جس سے کئی ذہنی اور اعصابی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کارٹیزون کا ہارمون نہ بننے یا کمزور بننے کی وجہ سے تمام جسم کی نشو و نما کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس کی کمی سے عملے تولید بھی کافی متاثر ہوتا ہے۔ وٹامن اے کی کمی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی مختلف علامت ہوتی ہے۔ پانی میں حل ہونے کی وجہ سے وٹامن اے نہ تو پیشاب میں اور نہ پسینے میں خارج ہو کر ضائع ہوتا ہے، اس لیے اس کی کمی فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتی۔ البتہ جسم کے وزن کے اعتبار سے اس کی مقدار زیادہ ہو جائے تو ہائپر وٹامنوسس ہو جاتا ہے، جس سے متلی، سر درد، سستی اور کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ جلد بھی اترنے لگتی ہے۔ جسم میں وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے کچھ بیماریاں آہستہ آہستہ اپنی علامت کے ساتھ ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ ان بیماریوں میں بچے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ وٹامن کی کمی سے آنکھوں پر کافی اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی اس وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ان میں ایک اندھیرے میں غلط عکس بندی کا ہونا شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں شروع میں اندھیرے میں چیزیں درست دکھائی نہیں دیتی، شب کوری بھی ہو جاتی ہے۔ اس میں روشنی میں خصوصاً رات کو کچھ دکھائی نہیں دیتا اور روشنی میں آنکھیں چدانے لگتی ہیں، آنسو بند ہو جاتے ہیں اور آنکھیں بے آب سی رہنے لگتی ہے۔ چشم آشوب اس صورت میں ہوتا ہے اگر وٹامن اے کی کمی زیادہ عرصے سے برقرار رہے تو اس سے آنکھوں کے ڈیلے پر داغ دھبے پڑنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ پپوٹوں میں سوجن کے ساتھ پیپ پڑنے لگتی ہے، تقریباً عارضی اندھا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بیماریاں ننھے بچوں کو اکثر لاحق ہو جاتی ہیں۔ وٹامن اے دینے سے اسے آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس وٹامن کی کمی سے اندھے پن بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی دیرینہ اور مسلسل بڑھتی ہوئی کمی اور غذائی کمی کے مجموعی اثرات سے آنکھ کے قرنیے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس وٹامن اے کی کمی سے خشکی اور ورم بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے مسلسل کمی سے پہلے تو جلد خشک ہو کر کھردری ہو جاتی ہے، پھر پھٹنے لگتی ہے، رنگت سیاہی مائل ہونے لگتی ہے، خارش ہوتی ہے، جس سے جلد پر جا بجا زخم ہونے لگتے ہیں اور اندرونی اعضاء کی تمام بلغمی جھلیاں یا غلافی حفاظتی جھلیاں خشک ہونے لگتی ہیں۔ غدودی رطوبتوں میں رکاوٹ پیدا ہونے لگتی ہیں، ناک اور اندرونی اعضاء کے افعال میں گڑبڑ اور بے قاعدگیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ ناک، کان، آنکھیں اور گلے جیسے نازک اعضاء بری طرح متاثر ہو کر بیماریوں کا شکار ہونے لگتے ہیں، جس سے اکثر زکام رہتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے اور کان اور منہ میں پھنسیاں اور چھالے نکل آتے ہیں۔ اس کے علاوہ نظام تنفس بگڑنے لگتا ہے۔ ان بیماریوں سے نجات کے لیے وٹامن اے سے بھرپور غذاؤں کا استعمال بے حد ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ بھی ان علامات کا شکار ہیں تو ہم آپ کو اس کے علاج کے لیے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، میں آپ کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وٹامن اے کا اگر آپ شکار ہیں، آپ میں کمی ہے، میں نے علامت کا بھی تفصیل سے ذکر کر دیا ہے کہ کن کن مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ ان مسائل کا شکار ہیں تو آپ کو اپنے وٹامن اے کی کمی کے لیے اپنی ڈیلی جو آپ کا فوڈ پلان ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا، یعنی آپ کو ایسی فوڈ لینا پڑے گی جن میں وٹامن اے کی وافر مقدار ہو۔ اگر آپ کوئی حیوانی ذرائع سے اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو مچھلیوں کے تیل کے علاوہ
कलेजी, गुर्दे, मलाई, अंडे की जर्दी वगैरह को आप अपनी लाइफ में मतलब डेली इसकी मिकदार शामिल कर ले कि आपने इसको लेना है, या अंडे की जर्दी, तो इंशाल्लाह विटामिन ए की कमी को आसानी से घर में रहकर पूरा कर सकते हैं। अगर इसके अलावा मतलब कुछ सब्जियां भी हैं, यानी जिसे हम नबाताती ज़राए भी कह सकते हैं, इसमें गहरे हरे रंग की तमाम पत्तेदार सब्जियां, मसलन आप साग मस्ट कर लें कि आप मतलब वीक में चले कम से कम एक दिन कर लें। इसके अलावा सलाद, चुकंदर के पत्ते, कद्दू, नारंगी, जर्द सब्जियां जैसा कि शलजम, गाजर, शकरकंदी वगैरह, मतलब ये आसानी से और सस्ती अवेलेबल हैं। आप इनको ऐड कर ले अपनी लाइफ में, मतलब ये जितने भी मैंने बताया हैं कुछ ना कुछ आप डेली लें तो आप इसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कलील मिकदार भी लेंगी तो आप आसानी से इस कमी को पूरा कर सकती हैं। अगर फलों की बात की जाए तो इसमें खुबानी और आड़ू में बाकसरत पाया जाता है। इनके इस्तेमाल से यकीनी तौर पर आप इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा भी मार्केट में मतलब काफ़ी सारी विटामिन ए की मेडिसिन अवेलेबल है। विटामिन ए के नाम से आप देंगे तो मिल जाएगी, लेकिन उनके हवाले से मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपने टैबलेट वगैरह यूज़ करनी है तो देन आप अपने डॉक्टर कंसल्टेंट से ज़रूर रजू कीजिएगा, उनकी मशावरत से ही उसे इस्तेमाल कीजिएगा। और सामीन, आपके माइंड में आज के इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का सवाल हो या कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो लेकिन हमने वीडियो में डिस्कस ना की हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपके पूछे गए तमाम सवालात का जवाब हम ज़रूर देंगे। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।